Bamid, wala. Wait lang. Trabaho. 50 Pa-OT pa nga. yan pre, OT nga boy. Nasa L2 yung ibang despo. Compress saglit boy. Compress. 3, 2, 1 tara push na boy. Pa-ready naman boy. Boss ang Ready 1. bilis yan. ng Sige, naunahan yan. Ipit. bilang mo, Tangina Compress mo, na lahat boy. akin ang OT. Compress Ako na ang lahat boy. pinakamalakas talaga dito. Wala na. Compress na. Compress na lahat. May namatay pa? Okay Wala na. ako CD Si Compress Wahad, na. mahina Sige eh. na. Compress na lahat. 3, 2, 1 drop image nga boss. Image 3, 2, 1 tara baba. Pa-R2 tayo boy. R2? R2 Yung boy. nauuna dyan, kick ko yung nauuna Compress muna R2. Compress muna R2. 3, 2, 1 tara push na R1 boy. UG pumasok L1 pre. Oy Wala. Pinay mid pre, oy Pinay mid. Tara pa-mid boy. Diretso na to boy Push. Push na boy, push. Left and right, ready 1. Sige, naunahan. Naunahan tayo. UG Gago, pre push nauna ako, mid boy. pa-mid Push. Push na boy, push. Nakliban lang ako. Fuck. Okay, push na boy. Okay, balagbag mo boy. Balagbag, pa-ready na 1. Huwag na kayo dyan sa baba maglaro boy. Touch minute. Kaawa ka sa'yo boy. Tas kaagad boy, ready 1. Pasok lang mid boy. Okay, balagbag lang boy. Balagbag cancel boy. Cancel balagbag kayo boy. Ready 1. Sige, linisin nyo boy. Ang dami pa sa likod yung Stingray dito. Kapiyo boy. BA boy. Ilan boy? Meron na. Boy, tauhan nyo yung mga nagpipiyo boy. Pasok lang yung mid boy. Ayun na, ready 1. Ayun, sila Tiwo po, sila M4 boy. Left and right boy, tauhan yan. Ready 1. Okay, balagbagin niyo yan boy. May pumapasok pa Bilangan nyo boy 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready 1. Sige, balagbagin nyo boy. Left and right boy. May nakapiyo dyan boy. Yung basic gaming Nag-a-unli pa rin yung oy Okay, Pinay pre. pasok lang mid. Bilang kayo boy. Namamatay rin ako boy. Ibigay nyo to. 7, Ibigay 6, nyo to basic gaming, boy. 5, 4, 3, 2, 1. Ready 1. Okay, left and right lang boy. Okay, balagbag lang. Cancel boy. Tawan yung mga nagpipiyo boy. Okay, balagbag cancel boy. Boy pa. Okay, Lidio pa boy ready pa. na 1. Ready 1. Okay, balagbag. Yung Lidio ayaw niyo pansin. Okay, compress na lahat boy. Macro ka. Pares mo nga ako boy. CD ako boy. Rest mo muna yan. Compress na boy. CD boy. Bobo naman pasok itong boy. sinusupport namin. Compress na Mamatay. lahat dito boy. Compress na lahat dito boy. Ina naman kasi ang tagal Macro ko, ng macro ko, BA macro. eh. Macro ko boy, Ina, macro. ako pang BA. Macro ko na lahat boy. Wala tayong scout. Wait lang pre, 3, 2, nag-damage 1 ako tap dito. MH. MH muna Nasa boy. right yung OP na yun. MH 3, 2, 1 tara baba. Pa right side boy. Push na kagad boy Bagal Huwag na naman magtira eh. pa boy. Ang inang nga paano, Push. di ba bagal Ready, mo one. ng MH? Una na Fuck! boy. Balagbag kagad. Push. Left and right boy. Push na. Clashing L1 pre Clashing L1. Yung R1 mo na boy. R1. Tasan nyo na boy. Huwag na magtira pa boy. Wala kasing MH. Okay nang inang yan. Easy. Pasok lang right boy. Pasok lang right. Pasok kayo right boy. Pasok kayo right boy. Pasok right. Ayos, JC. 7, Mid. Puta lang. 5, 4, Sa kayo pumasok, 3, pre? right, 2, 1. Ready 1. Mid. Okay, balagbag boy. Cancel boy. Tornado. Okay, balagbag kayo boy. Yung mga naka-PO boy meron dyan Pa-ready na 1. Isa pa. Galing ka R2. Ready 1. Okay, balagbag boy. Cancel boy. Cancel balagbag sa mga naka-PO boy. Tawan nyo yung mga naka-PO boy. Alam nyo yung gilid-gilid. Ready 1. Kawawa naman ako dito. Putang Ayan na, galing ka R2 boy Ready 1. Ay, nako. Okay, compress na boy. Sila lakay Chino, BL. Tang ina naman, Chino. Wag ka kasi kumil. BL mo lang ako. Compress na lahat boy. Gago, kakabibigil ko lang sa'yo Box bet. Boy, compress na lahat boy. Compress na. 3, 2, 1 drop MH. 3, 2, 1 drop baba. Pamid. Ayan na, ready 1. Yung baba muna boy, patayin nyo. 3, 2, 1, tara push na, taas na boy. Ready 1. Oy Pinay pre mid kakapasok lang. Sige lang boy. Sige, patayin nyo muna to. Compress na dito muna lahat boy. Game bait. Ready, one. Compress muna lahat boy. Macro ka. Okay na lahat. 3, 2, 1 drop MH nga boss. MH.
3, 200 baba. Ayun na, pa-ready Ayan na na. 1. Ready 1? Naunahan na, boy. Sige, balagbag, boy. Push tornado kaagad, boy. Sige, nandito na ako sa likod, boy. Sige, balagbag, boy. Baba, baba, baba. Konti na lang yan, boy. Ready 1? Right side nyo, ha? Sige, boy. Hanggang mid, boy, ha? Push nyo na hanggang mid, boy. Push nyo hanggang mid para maka-RG tayo sa mid, boy. Push na mid. May MH naman kayo, boy. Push. Push, boy. Combos na kaagad sa mid, boy. Mid dagdan lang dito, boy. Mid dagdan. Compress na lahat, boy. Gagalaw tayo, boy. May pagkain sa right side. Compress na kaagad, boy. Compress na. Sa macro ko kaagad. 3, 2, 1. Drop image, boss. 3, 2, 1. Tara, right side na, boy. Right side, boy. May Tulong, SG doon, boss. pagkain. Push. 3, 2, 1. Tara, push. Ready 1. Ito, pagkain, oh. Balagbag, boy. Gago, naglag. Okay, balagbag, boy. Okay, cancel, boy. Pa-ready ng 1. Ready 1. Okay, push nyo, box, boy. Wag na magtira back, boy. Ang tagal nyo magpapalaw. Ayop na yan, oh. Doon ako sa parto, ang tagal nyo pa bumitaw. Sige, compress muna dyan, boy. Basim, sali, Basim. Ito, di ako. Oo, compress na ulit, boy. Compress na. 3, 2, 1, drop image nga, boss. Image, boss. Ay, Boss, putang. image. 3, 2, 1, tara, baba. Pa-mid, tingin mid nga muna. Ito, boy. Cut nyo nga to. Cut. Compress muna saglit. 3, 2, 1, tara, push na, boy. Push. Hanggang L2, boy, ha. Box muna, ready 1. Box muna lahat, boy. Box muna lahat. Box. Uy, oh. Ready 1. Okay, push nyo hanggang R2, boy, ha. Meron din sa L2, sorry. Wala, Ready naman sa L2, ready 1. konti lang yung sa L2, pre. Okay, patayin nyo yung hanggang L2, boy. L1 muna ako. JC, pabiyay ako ng Linisin nyo mga dyan. FS, Pre, naka-BA yan. Yung Hagdan, mga boy, ha. order. Tingin nagdaan. Ready? 1. Okay, back na agad, boy. Linisin nyo na yan. Compress na L1 ka agad, boy. L1 na, L1. Mid. 3, 2, 1, drop image nga, boss. Sa mid. Image 3, 2, 1, drop baba. Compress muna ulit. 3, Pwede 2, 1, na yan, drop push na. Push. Right, left. Ready 1. Naunahan na, boy. Balag. Oh, yung basic natutukan ko. Push na, boy. Push. Ubus na yung harapan, no? Okay, linisin nyo. Pareso nga kami, boy. Yung mga namatay. Pasok lang yung mid, ha. 8, AD ako, Jills. 7, Survive ka na lang. 6, 5, US, pre. 4, Pansinin nyo. 3, 2, yung lupa, pa-ready ng 1. Ready 1? JC. Yung lupa. Ano? JC. Oh, AD ako, compress na, boy. Sa Tirey na meron. Compress na, boy. Macro ko. Iyo, Macro boy. ka na, macro kagad. Bitaw mo tayo. Macro ko. Wag kayo dyan, boy. Dito na. 3, 2, 1, drop image nga, boss. 3, 2, 1, tara left side. Palep. Push. Ito, boy. Ready 1. Dito muna. Wala na ata. May chuplet sa R, pre, 7, 6. Dito muna, boy. Box. 4, 3, 2, 1. Ready? 1. Clashing R, Box pre. muna, boy. Yung box muna, boy. Yung box muna, ubusin nyo. Yung box muna. Okay na lahat ng party? Yan. 3, 2, 1. Tara, baba, boy. Baba. Pa right na. Diretso na right. Wala na akong vision doon, pre. 3, 2, 1. Tara, push na, wad. Wad, push. Ready, 1. Push. Malabag. Wag tinigyan na ito muna, R1. Push na, R1, boy. R1 na. Push na kaagad, boy. May R2 pa, pre, May R2 pa. Walang MH to. R1 box muna, boy. R1 box. Ready, 1. Lumulubog ka, Sed. Boy, ready na 1. Ready 1. 55, pre. The spoiler. Sige, OT. yakin muna yan. Okay, balagbag muna R1, boy. 3, 2, 1. Yung R2, boy, ha? Ready 1. Kasi nga, Sed. Yung R2 muna lahat, boy. Yung R2, boy. Yan nyo muna. Ano sila ng CD. Dikit, Bert! Putok. R1 na lahat, boy. Balagbag, boy. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sa box lang kayo maglaro, boy. Mga naka-city. Ayan yung mga naka-PO dyan magpwesto, boy. Pwesto eh. Ready 1. Pinibilangan na nga eh. Umaalis pa kayo, boy. Boy, yung Ayan, nasa Kiko, box, boy, oh. Naku, ang daming naglalaro sa box, boy. Sa basic naka-BA na yan, pre. Pansinin nyo, pre. O Ako yung mo box muna yung unahin nyo, boy. Sa hagdan, ha. Patingin, ha. May tumitira back. Ready 1. Liga nga dito, sa akin. Teka lang. Ayaw ko i-support ni JC. Fuck. Slot ba dyan? Oh, dito ka.
Sa nurse. Ah, Saan ka? 55 pre. Sige lang. Okay lang yan, boy. Hindi. Pasok Ayan na tayo, na, right, boy. JC. Right, Okay right, na. right, right, Focus ka right, na right, kalaan na, right. boy. Ayan, puta nga, tag-isa-isa tayo. Right tayo, boy. Right, 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 right. Pasok na right kagad, boy. Okay, mate. Wala kang PU dyan, Jills. Kasangit boy Right na lahat, boy. Right. Compass na lahat, boy. 3, 2, 1 drop image nga, boss. 3, 2, 1 drop pa mid. 3, 2, push nga mid, boy. Push. Pare din 1, ready 1. Push. Pwede na to, boy, ha? Pwede na to. Ready 1. Balagbag agad. Fuck. Gago, layo, boy. Okay, balagbag, boy. Pare din 1. Isa pa. Ready 1. Okay, ubos yan, boy. Balagbag. Compass na lahat. Yung Okay, basic, yun pa, boy, oh. boy. Galing Nabigay ko na. galing na. Cancel yan, boy. Compass na, boy. Compass na lahat, boy. Sige, ubusin yan. May nasa box pa. 5, 4, 3. Yung sila lupa. Ready 1. Sila lupa. Pwede na, boy. Tornado ka agad. Sila ba, Tibora? Tumitira back yan, boy. Ready na 1. 5, 6, 5. Box. 4, 3, 2, 1. Ready? 1. Tornado. Tornado ka agad, boy. Ready 1. Balagbag na, boy. Box. Box bilog, oh. Sa bilog, boy, ah. Left and right, boy, ah. Ready na 1. Ready 1. Sige, balagbag lang, boy. Balagbag lang kayo dyan, boy. Sa box. Okay, tira back lang. Pwesto nyo, left and right, boy. PU. Yung wet, Yung M4, naka-PU yan. Yung Nero, naka-PU din. Ready na 1. Ready 1. Yung Ligio. Yung Nel Ligio, Parvit boy, ko. ah. Ready 1. Bakit? Yan na, sila Oh. Dom sa gitna, Yung bilog, naka-PU yan, boy. Balagbag, boy. Ready 1. Compress na lahat. Compress na lahat. Compress na sa macro ko. Macro ko na lahat, boy. Si Lupa, Pabay nga. nakamakro, papasok ka. Pabiel Pabay nga nga ako, boy. Sino pwede dyan? Pabay. Tama. 3, 2, tangina mo. Oh, wala pang command, boy. Puki ng ina talaga, oh. 3, 2, tara right side, boy. Ina naman ito ni Cyber, Bobo ang puta. Right side. Push. Ito, boy. Take Ready na mine, 1. Ready 1. Naunahan na, boy. Balagbag agad. Urap na. Okay, push yun na, boy, oh. Parto, boy. Yung parto, meron pa, ah. Galing Arto, boy, ah. Ready na 1. Pupush yan, boy, ah. Boy, wag na kayo dyan sa baba, boy. Yung BPO, ready 1. Boy, yung R2, boy, tingin. R1 na lahat. Ayan na, ready na 1. Sila di spoiler, ha. R2 galing, ready 1. Walang tumira. Cancel si Maki. Nakapiyo ka. Resu. Compress na lahat, boy. Compress na lahat. 8. Box na lahat. 7, 6, Pabiel ako, boy. 5, Sino pwede? 4, Okay na. 3, 2, 1. Ready? Tornado? Ready 1? Okay, balagbag agad, boy. Cancel, boy. Cancel. Balagbag, boy. Okay, cancel balagbag. Sila basic, ha. Ready 1? Ay, basic, oh. Sige, compress na sa macro ko, boy. Macro ko na lahat. Macro ko na lahat, boy. Macro ko. Compress na sa macro ko, boy. Compress na sa macro ko. Okay na lahat. 3, 2, 1. Tara, baba. Pa mid. Tingin mid. Tara, pa left na, diretso. Umibiting ka. Diretso na, boy. Ready na 1, ha. Push. Takbo ka lang ako, Ready bala. 1. Back. Okay, balagbag, boy. Box na. Box sa balagbag, boy. Balagbag muna sa box. Ubus na. Okay, compress mo na L1 lahat, boy. Paribit nga ako, boss. MH. L1 na lahat, boy. L1 na lahat, boy. L1 na lahat. Full buffs nga ako, boy. Baby. 3, 2, 1. Drop image, boss. 3, 2, 1. Drop pamid. Naku, wala tayo. Okay, mid na. Ready lang. Left and right, ready 1. Gago, atras din pala kayo. Gusto nyo pa sa una. Yun na, May galing R boy. pre, May galing R. Push nyo muna, mid. Huwag na magtira back, boy. Huli na lang tayo. Tang. Ay, nako. Oh, tingin likod, ha. May SG sa likod nyo. Ready ng 1. Ready 1. Likod nyo, ha. Compress na lahat, boy. Compress na. Hagdan. Dito lahat. Macro ko. Compress na sa macro ko, boy. Lahat, boy. Hirap pa. Kapitaw mo. Yun, oh. May tumitira sa likod. Ready 1. Compress na, boy. Compress na. Macro ko. Wala tayong image, boss. Ay, na-compress PLC. muna, boy. Nako. 3,
2, 1 drop MH. 3, 2, 1 drop baba. Baba pa right. Patayin nyo nga yan, boy. Ayun o, red 1. Okay, hanggang R1, boy, ha? Hanggang R1. Wala. Eto, R1 box muna. R1 box. Red 1. Pwede na. 8. R1 box, boy! 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready 1. Pwede na. Tornado. Ako, galing kayo. Compress na lahat, boy. Compress na lahat, boy. Boss, wala kaming MH, boss. Chasing MH. Tago, 2, wala na. 1 drop Bakit MH. rito? 3, 2, 1 drop baba. Baba. Late ka lang sa akin. Tingin mid. Ang ina mo. May Ito muna patayin nyo. patay. 3, 2, 1 drop. Push L1 na muna, boy. Push na agad L1, boy. L1 na lahat, boy. Box, red 1. Naunahan ako. Push. Boss. Pinush pa yung mid ka. L1 box nga muna, boy. Ubos kami dito, boy. Ina mo, miss. What the fuck? Ayun mo na BA, pre. Sige, Jill. Subukan mo. Boy, box muna, L1. Pidon, boy. Pinuntahan pa kasi yung mid. L1 na lahat, boy. Okay, Ready sumunod na, sa amin, ready. boy. AU. Ayun pa, meron pa yung Brad tsaka yung wet, oh. Gilid. Galing L2, patiin galing L2, boy. Red 1. Sino makakabitaw ng BL? Ito, Bibigyan ko ng PU. balagbag box muna. Para din ng 1. Hindi na Red alam 1. eh. Box. Box bilog. Boy, para din ng 1. Isa pa. Ready? 1. Yung City Bor. Compress na lahat, boy. L1 na lahat, boy. Tago, si ano, sino ba to? Si Chills, gago. Ayun na, galing baba, Agdan, Compress na lahat, boy. Galing Agdan. 3, 2, 1 drop damage nga, boss. Puki ng ina talaga. Puki ng ina nyo. Pa-image Oy, pa lang. Andyan alam. na kayo lahat, boy. 3, 2, 1 drop baba. Puki ng ina talaga, Tara pa mid. Tangin. Ang inang yan. Ready na 1, ready 1. Shit. Sabihin na yung boy yawa, Boy, ano. pa mid! Inang ina talaga. Yaw ko na. Nagsusunundan lahat. Sumunod kasi sa amin. Ang inang yan. Tumitira back pa. Kawawa sa inyo, boy. Ang dami sa mid dito. Ready 1. Boom. Sabog. Kawawa lagi sa inyo, boy. Ina mo, Cancel nakansel ako. ako. Okay, box lang mid. Mid lang, boy. Papa-image pala. Okay nang inang yan. Wait, gago, kinakancel ako. Okay, Compress na lahat, boy. Ubusin nyo. Left and right, boy. Si basic, Ready 1. May nag-aatay ba ya? Sige lang, boy. 50 pa. Mamaya na yun, boy. OT lang yan, Okay, balagbag muna, boy. Ready 1. Sila Stingray, sila Wet, boy, Ito na Pasok, sila, boy. Tibor, Ito na sila, Tibor. Galing Ready Agdan. 1. Tingin na galing Agdan, boy. Si Tibor, ready 1. Back na. Wag na yung patira dyan. Compress na dito, boy. PA Boy, nga, Agdan. Torre. Compress na lahat dito, boy. Compress na. Galaw na kayo dyan, boy, sa bilog. Compress na lahat. 3, 200 MH nga, boss. MH. Okay na, boss Chino. MH, boss. 3, 2, 1, drop R1. Ito muna. Ready 1. Patayin nyo muna yan, boy. 3. Compress na. 3, 2, 1, drop push na R1, boy. Ay, gago Ready 1. ka! Box. Sorry, Box boy. muna lahat. Box. Wala. Pasok. Right. Pasok right. Right na lahat, boss. Gago si Bornik, boy. Sali nyo. Hindi ako, ya. Compress na lahat, boss. Compress na. 8, 7, Hindi rin ako. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready 1? Pwede na, boy. Balagbag Pay mo nga yan, kagad. boy. Tornado. Basic. Balagbag kagad, boy. Tornado. Cancel, boy. Balagbag, boy. Ready 1? Sige, balagbag, boy. Balagbag lang. Cancel, boy. Ready 1? Sabihin na yung Pilax, pre. Sige, cancel lang, boy. Balagbag, boy. Cancel, balagbag. Ready 1? Sige, pwesto lang. Gilid, boy. Wag na kayo dyan, Tebs. Wag na kayo Kaya pumesto nakabilang. sa labas, boy. Binibilangan na nga, Yung Stingray. Ready 1? Compress na lahat, boy.
Macro ko, compress na. Compress na lahat boy, 3, 2, 1 drop image nga boss. 3, 2, 1 drop, baba. Ito muna mid. Yung mid, UG galing R2 ah. yung mid ito, baba. Yung mid, baba. Ready, 1. Pael na boy, pael na. Ote, Pael na muna, 3, 2, 1 drop push L2. Mid MP boy. Okay boy, L2 muna boy. Ito, ready, 1. Try nyo yan. Asan na yung dispoil? Compress nga muna lahat dito boy, L2. OT uli yung spoiler. Kalimutan ko Akin. pre kung 32 ay 37 na 42 3, yan 2, 1 pre. drop, push nga dito macro. Tasin nga muna yun. Patay. Gago na one ito ko ng 1-3. Push nga boy. The fuck? Sino pumatay dun? 1-3 lang po. Gago, nawala. Wag. Tara, baba. Gago, nireso mo ako pre. Balik. Compress muna lahat boy, wala ka image. Gagawin ko dito. 3, 2, 1 drop image boss. Image. 3, 2, 1 drop baba. Baba pa mid, diretso na mid. Di pupunta ka ng mid, pre. Mid, compress. Tang ina mo pre. Sorry. Akala ko di pa sila Gago, malayo. nawala. Asan pumunta boy? 3, 2, 1, L1. try L1, push. Ready, 1. Okay, balagbag agad boy, push. Pasok lang. Okay, balagbag boy, cancel boy, balagbag. Ready na 1, ready 1. Okay, balagbag lang boy, cancel boy. Sige, yung chills ha, ready 1. Biya ko pre na sinusupport ko, pre. Oo, compress na lahat boy. Compress na L1 lahat boy. L1, compress na lahat boy. L1 ter. Pasok L1 muna lahat. Reso nyo yung mga boy 3, NS 2, 1 drop image boss. PK pa 3, ya? 2, drop pa mid. tigil. Tingin nga mid, push. Yung Push nyo ayan mid. Ready Sordi. na 1, ready 1. Mid muna lahat boy. Okay. Ready na 1, ready 1. Ito sila di spoiler oh. Compress na lahat boy macro ko. Compress nga muna macro ko lahat. Compress na lahat macro ko. 3. Yours, ready 1. 3, 2, 1 drop pa L1 nya. Tama L1. L1 na, push. Tornado, ready 1. Sa tornado na yan boy. Sige, balagbag boy. Ang galing L2 boy Galing L2 boy, ready 1. Ang galing L2 boy. Wala na, ubos na. Pareso nga boss, wala. Revive na lang. Okay, compress nga muna lahat boss. 2, Compress na. 1. Sila Tibor, likod nyo Sila Kita Tibor araw ka. ready na 1, ready 1. Sila Tibor Pasok na wala tayong BL eh. Okay, pasok muna kayo L1 boy. L1 na lahat boy. Pasok nga kayo L1 lahat boy. Ayun na, galing agdan ready 1. Baka mauna, tanga. Compress na, yung likod 5, 4. Sila lupa, ready? 1. Gago. Hindi pa ako dun. Oy Pinay galing baba. Mid. Tingin nagdan na. Pupush na, ready 1. Gago, nag-buff yung BP bobo. Boy, agdan patingin Ayun na, ready 1. Okay, balagbag boy. Huwag niyo babayin boy. Tayo ka na libs. Discarte, left and right lang boy. Ready 1, Stingray. Yung Nero. Years, ready 1. Saan kayo, Bert? Discarte lang, L1. Compress na lahat Pwede boy. ako din. Pasok kayo L boy, pasok kayo L. Ako bitin. Pasok L. Sila lupa Mid meron 3. Tawan nyo agad, tornado, ready 1. Ayaw nyo tawan boy. Huwag na dun, marami na dun. Marami. Stingray ito, bantayan nyo. Compress na lahat boy. 8, 7, 6. Box muna lahat. 5, 4, 3, 2, 1. Ready 1. Balagbag agad boy, cancel. Tornado, cancel boy. Balagbag, ready 1. Sige, pwesto lang mga na-PO boy. Balagbag boy, ready 1. Sige, cancel lang boy. Cancel. Sige pa. Ready 1. Sige, cancel balagbag boy. Ready? 1. Sige, compress lang. L1 na lahat. Pasok kayo boy. Diamante boy. Compress na lahat boy. Yung lupa, ready 1. Lupa, nagmamakro lang boy. Compress na macro lahat. Compress na lahat boy. 3, 2, 1 drop image nga boss. Image. 3, 2, 1 drop baba pa mid. Nako. BL ako kay Cyber, pre. Pamid. Sige. Balagbag mid boy. Ready 1. Game mid. Balagbag. Left and right boy. Tawan nyo na. Tornado. Ready 1. Okay, balagbag lang boy. Pa-ready na 1. Ready? Si Deres ako. 1. Okay, balagbag cancel boy.
Compress na lahat, boy. Compress na lahat. Compress na. City Compress to. na. 3. Yung baba 3, 2, 1, drop. Drop MH nga, boss. MH. Pa-BL 3, ulit ya. 2, 1, drop pa right side, boy. Right side. Right side. Ready, 1. Push. Ready, 1. Hirap. Tangina mo, namatay Ina. pa. Ubusin nyo nga muna, boy. 3, 2, 1, tara, baba, pa L2. Pa L na, push na L. Pasok kayo, L, mga namatay, boy. Pasok L, mga namatay. L na, push na kagad. Push. Mabilisan lang, boy. Ready, 1. Ge, push, boy. Balik. Malilikod na yung IP na ya. Ge, tingin nagdan, boy, ha. Tingin nagdan, boy. Huwag kayo bumaba dyan sa L1, boy. Isa na lang L1 lang, boy. pantira, lagi pang miss po. Tangin ng swordsman L1. to. L1 lahat, boy, ha. L1. L1 combos muna, L1 lahat, boy. Sa laser yung iba, boy, ah. Sige lang. Ayun, no, Agdan. Tingin Agdan, boy. Hindi kayo pumipesto sa Agdan. Inang yan. Ayun na, West. Ready, 1. Boy, sync nyo. Puki ng ina talaga, oh. Ready? 1. Dito lang. Huwag kayo bumaba, boy. Combos na lahat, boy. 3, 2, 1, drop MH. 3, 2, 1, drop. Baba. Push. Ready, 1. Okay, ubus yan, boy. Sige, bahalag boy. Ubusin nyo. Pasok kayo mid, mga namatay, boy. Pasok mid, mga namatay. Push hanggang mid, ha. Paubos yan. Ready, 1. Okay, hanggang mid, boy. Okay, ubus yan. Yung spoiler, ha. Ready na 1. Ready, 1. Pasok kayo mid. Ayun, oh. Ready, 1. Ay, puki ng ina mo. 10 tira. Tatlo tumama. Hayop talaga. 8, 7, 6. Pabay ako, boss. Si basic naka-BL na yan, pre. Tutukan nyo si basic, 3, naka-BL na. 2, 1. Ready? 1. Pwede na agad, boy. Balagbag na. Mid. Sabihin naman. Balagbag. Ready, 1. Okay, cancel balagbag, boy. Yung West. Ready? 1. Ang ina mo, ha. Okay, tingin nagdaan. Nagdaan naman. Compress. Compress na lahat. May namatay ba? Wala. 3, 2, 1. Drop MH. 3, 2, 1. Tara left side, boy. Tingin nga left side, boy. Push. Left side. Ito, sila Tibor. Push hanggang L2, boy. Ready, 1. Wait lang. Hanggang L2, boy. Hanggang L2. Push hanggang L2, boy. Tara, baba tayo dito sa mid. Mid box. Hanggang R2 to, boy, ha. Push hanggang R2, ha. Kasi Lilag naka-BL na to, Bert. Push hanggang R2. 3, 2, 1. Tara push, boy. R2. Ready? 1. Naunahan na, boy. Balagbag. Putang. Sige, push hanggang R2. Ubusin yan. 3, 2, 1. Tara, baba R1. Push. Push hanggang R1 na, boy. Hanggang R1 na, push. Jason, ang gulo. Push. Pa-ready na 1, ha. Ready? 1. Sige, hindi. Push na, boy. Push. Tornado kagad. Tornado. Ready? 1. Okay, balagbag, boy. Box naman. Box kagad, boy. Okay, balagbag. Boss. O, tingin nagdan, ha. Okay, ubusin nyo. Ready? Wala na. Pasok kayo R1, boy. Mga namatay. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Lilag 2, naka-BL na yung Lilag 1. naka-BL. Demo, ready, 1? Pwede na yung demo, boy. 3, 2, 1. Ready, 1? Yung sila lupa, ready, 1? O, compress na lahat, boss. Compress na. Pasok R1, mga namatay. Compress na lahat. Ayun na, FS po ako daw, oh. Ready, 1? 3, 200 image nga, boss. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, 1? Pwede na kagad, boy. Balagbag kagad. Balagbag, boy. Ready, 1? Slam, boy. Cancel, boy. Ready, 1? Boy, sa box kayong maglaro, boy. Okay, balagbagin nyo yan, boy. Ready na 1. Ready, 1? Natay tayo ng demo. Sige, pasok lang kayo, R. Mga namatay. Papasok dito yan. Complex ng R, boy. Box kayo maglaro kasi, boy. Complex na lahat, boy. Bagdaan. Ready, 1? 8, 7, 6, 5, 4. Box na lahat. 3, 2, 1. Ready, 1? Pwede na, boy. Balagbag agad. Tornado. Cancel, tornado, boy. Sige, balagbag, cancel, boy. Cancel, balagbag. Isa pa. Ready? 1. Sige, balagbag, boy. Cancel. Yung West, ha. Nakakapatay yan. Ready, 1? Complex na lahat, boss. Pabiel nga ako. Compress na lahat. Yung Stingray, ready, 1?
Compress na lahat. Okay na Meron lahat. na boy. Okay na. 3, 2, 1 drop MH nga, boss. MH. Boss, hello? 3, 2, 1 drop, baba tayo, boy. Tingin nga mid, boy. Mid, tara push pa mid, boy. Ready 1? 6, 5, 4. Ay, pwede na pala boy. Ready 1? Sige, balagbag, boy. Balagbag, boy. Box, boy. Yung bilog, ha. Yung bilog, ha. Ready 1? Left, madami sa left, ha. Yung left, boy. Ready na 1. Ready 1? Sige, balagbag, cancel lang, boy. Cancel, balagbag, boy. Isa pa, ready 1? Sige, ubusin nyo yan, boy. Patawan ng mga nakapiyo, boy. Sila Stingray. Babalik yung Stingray, oh. Ready 1? Nako. Putang ano mo yung MH ko, gago kay Stingray. Ayos, sinasabi ko na eh. O, compress na lahat, boy. Sorry boy, di kita nailigtas. Nakaiwan ko. Tinginagdan muna. Compress muna lahat, boy. Compress na lahat, 8. Yung likod muna. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 1. Ready 1? Okay, ubos yan. Compress na. 3, 2, 1. Tara, baba pa L nga muna. Pagkain. Baba, marami ah. L. Ready 1? Hindi ko kita, Chino. Tara pa L na. 3, 2, 1. Push na L. Push. Tornado. Ready 1? Na-tornado na yan, boy. Balag magkagat, boy. Ready 1, box. Galing L2. Patingin galing L2. Compress na L1 lahat. Bigay mo nga to, Nel, yung RT. Compress na, boy. Lahat, boy. Punot ng putang ina. Compress na lahat. Compress na L. 3, Pabiel Two. po. 1. Drop dito muna lahat, boy. 7, 6, Mid 5, ah. 4, 3, 2, Stingray packet 1. yan. Yung SG. Ready 1? Pwede na yung SG yan, boy. 3, 2, 1. MP naman. Ready 1? Box naman. Balagbag agad, boy. Ready 1? Okay, Okay, mga cancel balagbag, boy. Cancel balagbag, boy. Isa pa. Ready 1? Okay, balagbag cancel lang, boy. Box. Sa box kayo maglaro, boy. Box. Basic na Ready 1? kabayan yan, pre. Ay, 200 ako nun. Sige, balagbag lang, boy. Balagbag, boy. Balagbag, boy. Pasok lang kayo. Yung basic, ha. Nakapwesto. Sabihin ko na yan, pre. Papatayin na lang yan, pre. Balagbag lang, boy. Balagbag, boy. Ayun, Yung may red nasa box boy pa. Ready ng 1. Sila di-spoiler. Ready 1? Kago. Tinitigan nyo. Pabiel ako sa gitna. Tinapitan nyo. Box. Ready ng 1, boy. Ready? 1. Pwede na sa box yung iba, ha. Pwede na yung iba dyan, boy. Balagbag, boy. Isa pa. Ready? 1. Balagbag lang, boy. Pa-BA nga yung basic, boy. Yung basic, boy. Pa-BA nga, boy. Balagbag lang, boy. Cancel, boy. Isa pa. Ready 1. Sa box. Sa box, boy. Ready? Saan kayo Isa set? pa. Ready 1. Box. L1, boy. L1. Box. No, Nijo. Tangin mo, cancel ka muna. Ayan pa, Agdan, ha. Patingin Agdan, ha. Sila di spoiler, ha. Pa-ready no 1, ha. Compress na lahat, boy. Compress na. Compress na lahat. Pabihin nga ako, boss. Yung West. Compress na lahat, boy. 3, 2, 1. Drop MH nga, boss. 3, 2, 1. Tara, baba, pamid. Na, sumilip ka na, Bert. Pamid muna. Ready? 1. Tangin mo. Bobo ka. 3, 2, 1. Tara, baba, pa right. Compress muna saglit. 3, 2, 1. Tara, push na right, boy. Right, box. Ready 1. Wow. R2 galing, ha. Ready na 1. R2, ready 1. Yung R2 galing, boy. Sa baba yung naglaro. R2 po, R2 po. Tingin R2, ready 1. Tinitigan nyo. Yung box naman. Sila wet boy. Ready? 1, 5, 4, 3, Pabihin 2, ka na lang, Bert. 1. Ready? 1. Okay, balagbag, boy. Balagbag dito sa box, boy. Isa pa. Ready? 1. Ang ina mo. Ako pa natutuwa ka nun. Sila West, oh. Si damage ko, Bert. 7, 6, Ipailak, ha. 5, 4, 3, 2, 1. Ready 1? Sa box! Boy, yung box, boy! Nako. Sa labas lahat naglaro, boy. Sa box madami, boss. Boy, Patulong sa box, sa box. boy. Patulong. Ready 1? Okay, balagbag, boy. Balagbag sa box, boy. Ready na 1. Ready 1? Yung mga naka-city boy, di makagalaw sa inyo yan.
Boy, marami pa sa box boy, oh. Naka-PO lahat yan, boy. Hindi nyo ginagalawan, boy. Naka-city tayo. Ready one? Okay, balagbag lang, boy. Cancel. Yung chills. Yung chills. Ready one? Yung sa box, oh. Yung chills. Commerce na lahat, boy. The fuck? Ano, search lang ka pa? Commerce na lahat, boy. Kung kasi pumatay, BL mo lang ako ng BL. Commerce Bobo na lahat, boy. 3, 2, 1 drop image nga, boss. 7. Dito muna. 6. Pabi ako. 4, 3, 2, 1. Ready? 1. Tornado ka agad, boy! Sige, balagbag, boy. Cancel Eloy. balagbag. Sige, balagbag Eloy, ano, muna. Balagbag muna open. sa box, boy. Ready, 1? Sige, box muna lahat. Box. Box. Okay na lahat ng party? 3, 2, 1. Tara, baba. Pa-mid, tingin mid. Nasa L lang o Pinoy. Tara, L na. Push na L kagad. Push. 3, 200 push. Ako, nawala. Dito muna L1 muna lahat, boy. Compress muna L1 lahat, boy. L2. Compress muna L1, boy. L1 muna. 3, 2, 1 drop image nga, boss. 3, 2, 1 drop L2. Push. Push Guys, L2, boy. Push. Ready? 1. Push! Asa na kayo, boy? Naka. Talag. Pinauna lang kami, oh. String Ray, oh. Nasa likod Push pre, na, oh. boy! Push nyo muna L2. Naku, tumitira back, boy. Oh, wow. Hindi pa nagbago, boy. Tira back pa din. Tara, L1. Pasok. Ang ina talaga. Ganun pa rin. Walang pinagbago. Bor. Compress na lahat, boy. Naubos nyo na, L? Madami pa doon. Marami pa ron. Muna, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready? 1. Tornado sa gitna. Ito na Balagbag pushing na agad, galing boy. L2 galing Okay, L2 balagbag pushing na. muna. Box muna lahat, boy. Box muna lahat. 3, 2, 1. Tara po sa L2. Ready, 1? Ngayon, naunahan yan, boy. Gago. Ina mo. Boy, yung galing L2, boy. Patingin. Ready, 1? Box muna ulit. Yung box muna. Malayo yung sa L2, boy. Compress muna sa box. 3, 2, 1. Tara pa L2. Push nyo nga L2, boy. Ubusin nyo nga yan, boy. Pasok kayo L, mga namatay, boy. Yung tiwo pa. Tiwo po. BL ako. Compress na L1 lahat, boy. Chino, BL, Chino. Huy, huwag ka tumakbo. Compress na lahat. 3, 2, 1. Drop image. 3, 2, 1. Drop baba. Mid. Tara, push mid. Ready na 1. Ready 1? Pwede na kagad. Takyo tiniyaw. Likod bird kasi pwede na likod. Balagbag kagad, boy. Balagbag, boy. Mid. Ready 1? Nako, wala. Mid, boy. Saan kayo, boy? Naliko na kayo? Tanginang yan. Sige, boy. Left and right, boy. Ang dami, boy, oh. Tanginan, tagal naman pumasok, boy. Wait lang. Wala akong patira, boy. Na, compress na. Ayun na, balagbagin nyo, boy, oh. Ready 1? Yung sa portal. Portal, boy. Ready 1? Si 7 na gago. Panit lang siya. May gago. Hindi kaya, boy. Sila Jean. Ready 1? Tara. Marami pa dito pagkain yan. Yung west. Ready 1? Oh, sa right side naman. Right side. Ready? 1? Okay, balagbag muna. Wait lang. Balagbag left naman. Ready 1? Uy. Mamaya na, boy. Ready 1? Mamaya na yung boy. Okay nang inang yan. Dito muna, boy. Ready 1? Sige lang, boy. Sige lang. Ako isa lang skill nito par. Pag si 7 gago di 1 si 7 pa. Katalas. Gala ka. Okay, boy. Compress muna lahat, boy. 8, 7. Kalat tayo, boy. 5, 4, 3, 2, 1. Ready? 1. Boy, kalat na kayo, boy. Balagbag. Okay, yung paportal. Ready 1? Dami siya. Okay, balagbag, boy. Yung left side naman. Ready 1? Okay, ubus yung boy. O, right side naman. Tornado. Ready 1? Saan kayo, Sid? Mid, boy. Mid. 7, 6.
Sila lupa, ready one? Nako. Puta, namatay ako. Boy, sila Despoiler sa Agdan ha. Ready na 1. Ready one? Sa Agdan boy ha, tingin Agdan ha. BL ka na, boy. Oo. Okay, Atik compress yan. muna lahat boy, compress muna lahat boy. Compress na lahat boy, compress na sa macro ko. Compress na lahat boy, 3, 2, 1 drop MH nga boss. MH boss. Ako 1 hit lang pala si 3, 2, 1 drop right side boy. Right side Right ba? side, right side, right side push. Puki ng ina, dami nyo na dyan. Ay nako talaga, tira back na yung ginagawa. Tangin. Puki na, dyan kayo sa Agdan boy, puki ng ina nyo. Inunahan nyo, tas ayaw nyo mag-push. Mga bobo ang pota. Asa ka, Jels, ah? Ang ina talaga. Likod Bida-bida ang Bert, potik. malilikuran. Kapyo Box ata. muna yun. lahat. Potang inang yan. Sila Tibor nasa sa galing hagdan sila Tibor pre. Ang hirap nyo Baliser yung command boy. Tang ina, nauuna kayo, di nyo naman pinupush. Bobo ang potiks. Compress na lahat boy. Compress na. 3, 200 PMH nga boss. 3, 200 baba. Ito bibigay ko to si Nene. Pick nga mid boy. Tara, pael na boy. Pael. Compress saglit boy. Compress. 3, 2, 1. Tara, push na. Push mid. Red 1. Mid bilog pala. Gago. Si Civic Bert naka-BA Bert ah. Okay, balagbag boy. Galing L2 ah. Push na galing L2 boy. Red 1. Okay, push. Wala na. Balik L1. Balik na L1. 5, 4, 3, 2, 1. Ready? 1. Pwede na boy. Tornado ka agad. Cancel boy. Cancel. Meron pa natitira dyan ha. Yung flu. Compress na lahat L1 boy. Compress na L1 lahat boy. Compress na 3, 2, 1 drop image lahat boss. 3, 2, 1 tara move. Pamid. Tikin nga mid boy. 3, 2, 1 drop sa mid. Kalat na boy. Kalat kayo boy. Kalat. Ikot. Pare din ng 1 ha. Ikot muna lahat. Ikot. Ready? 1. Pwede na lahat boy. Balagbag agad. Tornado. Balagbag boy. Ikot kayo boy. Pare din ng 1. Ready? 1. Okay. Balagbag boy. Tornado. Isa pa. Ready? 1. Compress na lahat boy. Compress na macro ko. Pabiyaling ako, boy. Compress na sa macro ko boy. Compress na Meron lahat. Compress na. Meron na, boy. Compress. 3, Meron na. Pabiyay ako. Ano, Oh. net? 1 drop image nga boss. Si Lilig naka-BA MH. na yun pre pag nakita mo. Image nga boss. Image. 3, 2, 1 tara left side. Ready 1. Puta, naklibon Push. ako. 3, 2, 1 tara baba boy. Balik tayo. Parawan tayo boy. Sa Arwan lahat sedan makapal. Sige lang. Compress muna lahat dito baba. Wait lang, Compress Bert, saglit wait boy. lang, Bert. Compress. 3, 2, 1 tara push na boy. Push. Ready 1. Puro killer. Push. Push na kagad boy. Tornado. Push nyo yung tornado boy. Sige, balagbag boy. Balagbag box. Galing L2, R2 ha. Likod si Stingray ah. Galing Likod si box Stingray. muna lahat. Ubusin nyo. Sila Tiwop. 3, 2, 1 tara push na R2 boy. Push R2 SG. Oh, dito Bert, swordsman dito. Push R2. Ayun, Push R2. Push. Pare din ng 1. Ready 1. Pag naubos boy, balik kayo kagad boy. Balik na R1 Inuubos kagad ko, boy pag naubos. Pag naubos boy, balik na R1 boy. Kakares walang number. Compress na R1 lahat boy. Cancel lang naman binitaw ko doon. Compress na lahat boy. Compress na. 3, 2, 1 drop image nga boss. 3, 2, 1 drop baba. Pamid muna sila Tibor. Patayin nyo nga to. Wala, wag na. Yan yun na boy. 3, Resa mo, 1 JC. drop Resa mo. L. Push, L boy. Push, box kagad ha. Ready 1. Pwede na kagad boy. Push. Balagbag agad boy. Push, tornado boy. Push, ang dami pagkain sa box boy. Box muna lahat boy. Wag na magtira back boy. Ready 1. Sa box bilog oh. Ready 1. Yung galing pa labas naman, yung labas si M4. Ready 1. Baba. Kaya kasi yan Bert eh. Hindi ko naman yan. Tinakbuhan ko lang yan eh. Compress na muna lahat boy. Wait lang. Pabiyaling ako, boy. 7, 6, 5, 4, Ina mo, Tibor. 3. Drop image ka na boss. Pabiyo ko. 3, 2, 1 tara baba. Tingin nga mid boss. Mid. Wala. Tara pa right na. Push na to
Compress na. 3, 2, 1, tara push. Push. Left side. Red 1. Push. Push na. Back. Tornado. Red 1. Push tornado kagad, boy. Okay, left and right, boy. Pwesto nyo, left and right. Ikot. Red 1. Sa bilog naman. Yung sa right side, Red 1. Right side banda, boy. Okay, balagbag, boy. Ubusin nyo yan. Galing L to Bert, ha? Yung galing R to Bert. Red 1. Sige. Wala ako ano pre, isa lang pandira ko eh. Compress na lahat, boy. Compress na, boy. Compress na lahat. Compress. Magkaba. Drop, Bert. Ay, wait lang. Compress na lahat, boy. 8, 7, 6, 5. Box na lahat. 4, 3, 2, 1. Tornado. Tornado. Nag-miss Red 1. Okay, balagbag Nangyari? kagad, boy. Sige, ubusin, boy. Balagbag, cancel, boy. Push kagad, tornado. Isa pa, tornado. Red 1. Okay, ubusin, boy. Balagbag, boy. Right side naman. Sila BPO. Red 1. Daming sa labas naglalaro. R1 ah. R1 madami. Ano lang yan? Sige, R1 lang. R1 lang. Nasa R1 kami, boy. Sige, balagbag Ikaw lang, boy. mo, Tara, pasok, Wad. Pabiel ka lang dyan, Bert. Compress Pabiel na lahat, ako. boy. Compress na lahat, boy. Compress na lahat. Galing agdaan. Pare din ng 1. Red 1. Okay, compress na lahat, boy. 3, 200 image nga, boss. Image, boss. 3, Supremo. 2, 1. Tara, baba. Baba, mid. Tingin muna mid, boy. One hit mo yan niya. Wala. Tara, pa right na. Left. Push, left, boy. Sorry. Push, left. Push. Red 1. Wala sila. Ito muna, box pasok muna, sa boy. Box muna lahat, boy. Pare din ng 1. Red 1. Bigay ko Bigay sa mo MS yan. po ako. Okay, tornado. Cancel, boy. Red 1. Okay na. Nakapiyo yan. Compress na L1 lahat, boy. L1 na. Okay na lahat ng party. Mid meron. Wala ah. na. Uy, Ano? 3, 2, 1, tara, baba, mid. R1 yung Noipi mid NS. Ito muna, ubusin natin to, boy. Pare din ng 1. Red 1. Resa mo, JC. Sarili Ito yun. Resa mo ito, Na JC. image ko siya. Okay, balagbag, boy. Ubusin yan. Diba? Gusto nyo, boy. Naka-off pre. 3, 2, 1, tara, baba pa right. Boy, diretso na to, boy, ha. Sino? Huwag ka na ano yan. 3, 200 push. Red 1. Okay, balagbag. Gago, nag-miss ako, boy. Okay, balagbag, boy. Balagbag. Box na. Box sila Diamante, oh. Red 1. O, galing L2 naman, ha. Yung galing L2. R2 pala, sorry. Red 1. Okay, dikit lang kayo. Ako bahala sa image niya. Oh, 7, 6, Hayop na to. Pag natira, tulog. 4, 3, Ito, gago. Nandito Two, pa SG. Nandito pa yung SG. 1. Red 1. R1 muna lahat, boy. Ila si Debar pala. Galing agdaan. Red 1. Ano na, Bert? Ano mo? Compress na lahat, boy. Compress na lahat, boy. Hindi ako tumiro pre. Compress na lahat. 3, Pa-image Two, nga ako. Sino meron? 100 Pabiel PMA. ako. Pabiel ako pre. 2, 1, tara, baba pa rin bitaw, boy. 3, Kalahati pa image mo. 2, 1, tara pa mid. Ikot, Red 1. Ikot kayo, boy. Ikot Dito, Jils. kagad. Jils. Bilog, ikot kayo, Arto. bilog. Ikot, Red 1. Gago, Boy, sabi ko balagbag, boy. pa box Cancel, ako. boy. Ay, Red sorry, boy. Okay, balagbag, boy. Bago, Balagbag hindi ko muna, boy. narinig, boy. Sorry. Gago, cancel ako. Gago, hindi naman to yun. Compress na lahat, boy. Ayun na, spoiler. Red 1. Yung image ko, gago. Compress na. Ayun na, antiwakal. Compress muna lahat, boy. OT, 0909. Lebs, bili ka ticket. Lebs. OT. Bili ka OT. Authentication card. Tanga, hindi mo alam yon. 3, 2, 1, gagaling tara, namin. baba. File 1 nga tayo, boy. Gago, MH boy. L1. Image mo dyan. Ito, ready? 1. Ikaw muna. File 2, boy. File 2. Alex, pengen gold. Balik muna L1 lahat, boy. Balik nga L1 lahat. Walang bigay ko muna. Lebs, pasok nga L-Lebs. BBA ko. Wait lang. Mid Lang, boy. noisy. L muna lahat. Huwag ka nang huminto. Yeah. Kapal to. Compress muna lahat, boy. 3, Pa-MF sila. 2, 100 image nga, boss. Image. OT, walang CD, pre. 2, 1, tara, pamid na. Push na mid, boy. Push. Pare din ng 1. Ready 1. Ikot kayo, boy. Huwag na magtira back, boy. Gago. Ang ino yan. Upal talaga. Balagbag, boy. Sila basic. Pare din ng 1. Ready 1. Tang ina talaga.
Di ka man lang nakatira, sayang. Mid tayo. Okay, mid muna. Sila Nero, ready one? Tingnan mo muna sa may BL. O, compress na BL boy. kami. Si Oyers, ready one? Match ko kaya. Compress na lahat boy, compress na lahat boy. Bili ka na City. Ah, Kaya Pabiel nga ako. Pre. Compress na 3, 200 payments nga boss. BL nga muna. MH? Okay na. 3, 200 pa right side. Push, right side boy, push. Gago, 1-2. Push. Ikot na, ikot ka agad boy. Ready? 1, pwede na. Box ka agad. Balag mo agad boy. Grade 1. Tumitira back pa tala. Ito si Aya, nabigay ko na to sa baba. Gago na, iwan ni Aya par. Boy, wag na kayo magtira back. Boy, push nyo yung tornado nyo. Makasi lang lagi tinitira nyo. Ayop na yan. Box pa ako, ready ng 1. Ready 1? Sila Nero boy ha. Stingray ha. Ready 1? Bili ka na, Lebs. meron na. Compress na lahat, boy. Kunin muna natin. 3, 200 payments nga, boss. Image. Baba tayo, boy. Baba. 5 minutes kunin natin. Tara, pamid. Ito, boy, pagkain. Ready 1? Sweden. Gago. Push. Wala, boy. Layo sa akin, boy. Bert, Gago yun, chills. Okay, boy. Balagbag, boy. Ikot kayo, boy. Ikot. Cancel. Ready 1? Okay, balagbag, boy. Yung mga naka-PU dyan, boy. Yung chills, oh. Pare din ng 1, oh. Gago naka-PU yan, boy. Ready 1? Pasok lang kayo mid, boy. Pasok lang mid. O, compress na lahat, boy. Compress muna lahat dito, boy. 3, 200 PMH nga, boss. Puta, pagkain, soba. 3, Yung 200, monototohan. baba. Yung palaser, boy. Ready 1? Nag-miss ako sa moon, boy. Sayang. Balik, boy. 3, 200, push pa L. Pa L. Yakad mo muna. 5 seconds. Okay nang ina. Sige lang, boy. Ito, pa L to, boy. Push. Ready 1? Push hanggang L to, boy. Ready 1, 2. Rekta mo na Compress to, na pre. L to muna. Compress muna L1, boy. Ano mo na to, ah. BA nyo to. Hindi nakita to. BA nyo. Yung spoiler, oh. Ready 1? Pabiel nga ako, boss. 3, 200 PMH nga, boss. 3, Oo, 200 ba? tayo, Push na. BBL. L3 push. Lebs, dito ka na ba? Lang. Saan ka? Lebs, punta ka doon, Lebs. Punta ka na doon. Okay nang ina. Push. Ito, Ridwan. Pabiel ako, ano. Gilang parating par. Tapos nga lahat dito, Lebs. L3 na. Dito na, wait lang. OT natin, boy. MH. Alang. Boy, alis na Pre. mga PO dito, boy. Mga JC, PO, may umalis siya, na kayo JC. dito, boy. Wala, boy. Malapit na, boy. Dito Boy, kayo. mga PO, maglakad na kayo, boy. Huwag na kayo dito, boy. Bago, hinabot ka, Bert. Dikit sa Boy, akin, dito lang tayo city, boy, ha. Huwag kayo umalis dito, boy. Okay, MH. Compress na dito, boy. Saka boss sino? 3, 200 pa R3, boy. Tingnan niya R3. Wala. Pasok lang ako. Wag. Dito lang kayo, boy. Ito, likod, ha. Pare din ng 1. R ako ta, R. Ako, nandito yung FS mo, boss sino? Compress na dito, boy. Compress na. Hindi MF. spoiler. Patayin nyo, no? Sa Ridwan. MF kami. Dito muna tayo, boy, lahat. Boy. Ano naman to si Wanted lang Bando? siya. Dito lang kayo, boy. Dito lang. Hindi natin kunin Tingnan muna mo, to. Hindi ko, BA mo to, pre. ng BA ko. Ang in-image lang kita. Gago, nagalit, Jills. Ano, paamba-amba ka sa harapan ko, ah. Sasak yung ulo, eh. Kinabigay ko na. Ano yung Gusto state ko. dyan? Ay, puta, nagalit. Ilan Paul na? Gisli. 95. Natakbo ako, pre. Nag-uncle Boy. na to, pre. Kung Nag-uncle may na to. position, gago ka ba? Gago, hindi wanted. Bakit? Gawa na. Oh, compress na lahat, boy. 3, 200 PMH. 3, 200 L3 tayo, L3. Yun mo, Bert. Hindi ko na wanted, pre. Isot. Boy, compress muna L2 kagad, ha. Wag muna tumakbo, boy. Saka pumasok dito, Joey. Compress kagad. 3, 200 push na L1, boy. Ready, 1? Push. Push, boy. Gago, Push. ako dun sa, ano. Push back. Ready, 1? Ito pa. 3, 2, 1. Ready, 1? Wala na BL mo, BL ka. Si Tiboro, pre, ah. Push nyo. Ayun, pansin ninyo. Tibor, ready, 1? Basak, gago. Gago, namatay si Jules doon kay Tibor. MH na, Spoiler. Lebs. Compress na lahat, boy.
Combres na lahat, boy. 3, 200 Game PMH ako, nga, boss. 3, 200. Baba. Pa-mid, tingin mid. Sipa, Patayin nga yan, boy. Red 1. Gago di Ang kanil. 3, 2, 1. Tara, baba. Pa-right tayo, boy. Pa-right. 3, 200. Baba. Push na right, boy. Push. Pa-ready na 1. Red 1. Pwede na. Balagbag agad. Gago, tinutukan. Gago, di nakauna sa amin yan. Yeah, balagbag, boy. Tinutukan yung Epis na Utang tutok, boy. ina Red 1. yung- Yeah, balagbag, boy. Divergence Balagbag. kaya Sige, boy. 3-0 ba? Third Pasok yan. kayo right side ka agad, boy. Ubus na dito, boy. Red 1. Pasok kayo right side, boy. Spoiler ah. Ang ina mo? Yoyers ha. Combres na lahat, boy. Si Red 1. Tibura, packet ah. Packet si Tibura. Cancel mo. Balik na. Combres na muna lahat, boy. 3. Ay na, Suji na. Red 1. Combres na lahat. Sige, patay. Combres na lahat, boy. Combres na. Pasok kayo right, boy. Combres na lahat. Wait lang, pre. 3, 2, 1. Drop MH. 3, 200. Baba. Patay yung spoiler, boy. Pa-mid. Tingin mid. Wala. Wag na. Tara pa, L. Diretso na to, boy, ha. Ready na 1. Galing R2. Red 1 box. Tidigig ako. Ay, 3, kampi pa 200 yan. push Kala ko hanggang wala L2, boy. Hanggang L2. Ready na 1. Red 1. Hindi ko 1-8 yan eh. Game mo to. pa. Push hanggang L2, boy. Balik na L1, boy. Balik tayo L1, boy. L1. Yung basic. Red 1. L1 na lahat, boy. Walang pumindot, no? Wala pa tayo, pre. Okay, compress muna Tangina. L1 na lahat, boy. Spoiler. L1 na lahat, boy. Ay, yung Okay, Ardo. Tornado. na ako ah. Tornado. Tornado. 200 MH Tornado. boss. MH Ako boss, sa 3, RD, 200, baba. Sorry. Mid, ready 1. O, wala, baba, right na. Team na tira boy. Tara, push Tira yan. ko. Na-cancel yung Red 1. tornado. Okay, Gagi yung push hanggang pumawa L2, boy. nito na costume yun. Hanggang R2 muna. 8, Si basic ko So, to ako naka-BA na yan, pre. Si 6, basic. O, compress muna dito sa macro ko, boy. 4, Macro ko, 3, 3, 2, 2. 1. Tara, push na. Pwede na yan, R1, red 1. Okay, balagbag, boy. Push, tornado, boy. Naka-BA na yan si Tornado basic, kagad. pre. Yan, nice, tite. Push, R1, boy. R1, left and right, boy. Red 1. 10 chills, boy. Okay, Pabaya ko balagbag, boy. Cancel, balagbag, boy. Okay, pasok kayo right lang. Fire. Pasok lang right, boy. Pasok right. Patingin ko na OT, ah. Okay, boy. Bantay sarado yan, boss. Yung Stingray. Combos na lahat, boy. 3, 2, 1. Drop image nga, boss. 3, 2, 1. Tara, baba. Tingin muna mid. Pabiya ko, boss. CB ko. Sa likod mo, sa Mid. CB ko. Naka-BA na. Mid. Wag Ano to, na. Tara pa L. File. Push kagad, boy, ah. Hanggang L2 to, ah. Ayun na, si Oyers. Ready 1. Naunahan na, boy. Ay, butang mo. Tangina mo. Dumulas, boy. Okay, balagbag, boy. Box. Ready? 1. Box. Naku, namatay ako. Pareso nga, boss. May SG pa, ah. Sige, boy. Magkalat tayo, boy. Kills. Boss G, reso kita. Sige, magkalat tayo, boy. Kalat na. Mid. Boy, pamid na, boy. Pamid kayo kagad, boy. 3, 2, 1, tara, baba. Pamid na. Pabiya ko. Wala ko Image boss boy. G, sorry. Image. Pamid. Pabiya ko. Pi. Ready? Nag-MH ako kanina kay Cyber, pre. Maria. Nabi kasi basic, pre. Hindi, Tangina mo, nabi ko na yan. namatay pa. Ay, gano'n. Tangina mo. Pinabubort, anong tap ka, Bort? Naabutan MH. ka pa ni Lijo, Bort. Ano? Yun. Top 20. Naabutan ka pa ni Tibor, oh. Putang ina mo, paano hindi lalamang yan? Isa lang pantira ko. Ba't ka nagagalit? Ay, na, Yun, nice, gago, yun, nice. nagagalit Ang ina, ka. pre, sa 10 tira ko, ang pumapasok minsan 5, 3. Mag-contest para sa Okay. ating isa boy. MMR main, let's go. May margats na ako, boy. Ilan yung lamang sa akin ng swordsman? 400 pa, Bert. Hello, Hey! Kakabahan na yan. PPU gaming. 400, isang war pa lang ako, boss. Kabahan ka na, tanga. Kakabahan na yan. Oo. Nice G sa lahat, boss. Nice G. Quack City.
Fuck City. GG. Grabe ka naman, boss. Salamat sa naglaro, boss. Nice G sa lahat. Salamat sa nag-episodes, boss.